ओडिशा आदर्श विद्यालय रेंगाली परिसर विद्यार अध्यक्ष श्रीयुक्त रमणीकांत साहू अध्यक्षतार ओडिशा दिवस अत्यंत आनंद उल्लास सहित पालित हो 1936 मसीहा एप्रिल 1 तारिख में स्वतंत्र प्रदेश भाव गठित आम प्रिय ओडिशार गौरवमय इतिहास को मन पकाइबा उत्सव आयोजन कर कार्यक्रम प्रारंभ में विद्यार अध्यक्ष श्रीयुक्त रमणीकांत साहू अतिथि को स्वागत करने सहित ओडिशार वीरपुत्र मान फटोचित्र पुष्प माल्यार्पण करते। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପିଏମସି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ 2 ବୁର୍ଲାର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମଧୁସୂଦନ ପ୍ରଧାନ ଯୋଗଦେଇ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ମହାରାଜ ଆଦି ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଅବଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରମଣୀକାନ୍ତ ସାହୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପ୍ରଜ୍ଞାପରମିତା ପାତ୍ର ଏବଂ ଛାତ୍ରୀ ଆଦେଶା ରାଉତରାୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ राजलक्ष्मी महापात्र निज वक्तव्य स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन पछरे संग्राम कहानी अति सुंदर भाव वर्णना करते। परिशेष में राज्यस्तरीय चित्रांकन प्रतियोगितार कृति प्रतियोगी को पुरस्कार वितरण कर कार्यक्रम सफलतार सहित समाप्त होता। ब्यूरो रिपोर्ट द रिपब्लिक ओडिशा 24 न्यूज।